Tagine ko pullo Fuuta ɓuri marde jawdi, ko pullo Fuuta ɓuri ɗuɗude, ko pullo Fuuta fayda innete ɓuri marde gandal, kono ko pullo Fuuta kadi wona oppressé de lagine. Est-ce que enen en posi question on pourquoi woɓɓe go inna awa ko sabu non ko marɗen kon ɗiɗo piiji fof ko en ala ka armée, ko ɗum waɗi si tawi ɗen toñede iɗen mari buska armée, fulɓe buyno ka armée busno kon ɓe suusi noon si fakkoditii ɓen suusi kon point d'interrogation, ɓe suusi wadde coup d'état point d'interrogation, goɗɗum no ŋaŋa ɓe point d'interrogation. Hoore gendarmerie on fewno Lansana Conté ɗo ko gendarme on yaltano fella hoore jon ɗo haade ko yette baldejo mi anda no si ko pullo ma sina pullo mi anda min e wallite lan ko o fe ɓe lason famude o fe ko fi hon ɗum enen foppiɗe woni d'accord ka public wondema hiɗen toñede kamen en fop kadi hiɗen woni d'accord wondema entre nous pullo moƴƴa pullo no boni. Adorto taw wiigol taw Eid Mubarak et bonne fête à tout le monde. J'espère qu'on va juuli e jam yo Allah jaɓan en korka men kan dewe ɗen fop ko horuɗen kon zakkaji ɗin sadakaji ɗin fof. Pion seeɗa tumon tigi no ɓurti remarquede kono ɗum ɗo ko woni no waddeni depuis très longtemps, donc hande mi ara ɗo certainement hande mi ƴetta yimɓe o live quoi en fait ka fe makko jonidiren ideji you know. On tigi noon waɗirta vidéo tañƴinagol no mari hakkil ɓuri fof ma ɗum tañƴinagol no wawi haala wawi yewtere ok, mais piyo gotum no woodi ko tawata iɗe wolude kon chaque fois ɗum ko fi hon ɗum ko fi haali pulaar ok. Kadi ndela wola ɗo mi représenta ɗo communauté mi ala wolde au nom de la communauté ok, ko yiɗi jan tumoni wolde fi mum ɗo ok. Min mi tawa kaɓe représente ɓe communauté on ka réseaux sociaux ɗo nde tawde no communauté no ɗuuɗi moƴƴa c'est des millions et des millions, min tum miɗo fandi argol jooɗo ɗo inna mi wola au nom de la communauté, kono nde tawde sinnama ko fi pullo Fuuta wona wolede ça me concerne moi aussi je suis peul donc comment mi wola hande yimɓe bus no wola inna pullo en fode ɗereni kono feƴƴude kolla Guinée par exemple harana ko hunde kon feƴƴude fewn ɗo ko hunde feƴƴude duuɓi dutti fi affaire pullo Fuuta ko wona oppressé de lagine. Wandi mi wolino vidéo ñande go mi ɓucca ko mi woluno kon seeɗa ɓawɗo fewndo Sékou Touré oppressi mawɓe men ɓen fulɓe ɓen kon ɗum waɗi mawɓe men ɓen ɓe daraki ɓe fewti probléme on ɓe dogi, woɓɓe yaari Sierra Leone, woɓɓe yaari Sénégal, woɓɓe yaari Gambie, ɓe yaari Libéria joni noon ɓe yiya ɓe waɗi hon ɗum ɓe ɗaɓɓi jawle ɓe installe ton hande ɗe mari fulɓe ɓe wata wolde pulaar hara ko wolof tum ɓe wawi wolde, ɓe mari fulɓe Sierra Leone min tigiri cousin ɓe an direct kadi no woodi hande sina crio men yewtima anglais min e maɓɓe min famotirta ɓe wata wolde pulaar ɗum ɗo fof ko honɗum c'est dû à quoi ko tawno kon mawɓe men ɓen ɓe dogi oppression ok. Lansana Conté ƴetti toujours mawɓe ɓen fuɗɗi arti seeɗa seeɗa ok, ɓay min tigiri e vie an ko fewndo tan Lansana Conté kadi ɓe arti par ce que ari kamɓe fof voilà ɓe ronki oppression ɓe yaltino quoi en fait. Joni noon ɗum ɗo ha joni tan Lansana Conté kadi ɗuyti seeɗa tan Alpha Condé piiji ɗin fof kadi fuɗɗiti kadi oppression ji jagguji tooñe e hoore hon ɗum pullo Fuuta toujours ok. Min ko débat ji ɗi miɗa wolgol ni par ce que parfois innete ko affaire raciste yagal kono comment wolen parce que c'est la réalité au fait. La Guinée hande maɗum depuis toujours si tawi par exemple kural accitama le plus souvent ko ba ma bal Diallo ma Bari ma Balde woni mayde enen fuɓe ɓen fof ɗen jooɗi hiɗen fottani piyo gotum quoi wondema enen kamen hiɗen toñede ɗen oppresséɗe débat ji ɗi ñande dow ñande vidéo ji boy mi yayi ɗo mi hawrodira ka réseaux sociaux ji ɗo yewtete han ko nara ɗi basi e enen hiɗen toñede hiɗen oppresséde
be wolno do piungo tu nyande go mi répéta toujours parce que les vidéos ji no fandi ko mi wadata do hande mi ronka wadde répétition quoi parce que no fandi ko mi wolal fi mon quoi surtout si yari affaire pour le foot ma fi la Guinée mi donni exemple beya juif be ben arno nyande go e tangu hari ala to nyaado hari ala wona do oppressé de kadna do han hewti juif jo kono mo wadi o décidi jangugol informo épaniso et puis di buy kono be wadi pion burkun ku wonde très important be jonni nderi juude be wadi hondum be wadi l'unité en fait be jonni nderi juude be wadi ni joni no lagine si tawi enen en foppide woni d'accord enen wolbe ka hala do kam wolde do fop no woni d'accord wondema pullo futan oppressé de lagine hino toñe de lagine stay jama on fop no woni d'accord dum don ko fi hon dum hatta lande to den ko fi hon dum ko ene wona toñede to ko fi hon dum ko ene wona oppressé de ko fi hon dum si tawi saku maro jawi ko ene yalta manifesto ware si essence jawi ko pullo warete si tawi lam jannobe ben wonbe jannde leddi din fo si tawi ben non kadi faalama wadde manifestation ko pullo warete si election waday ko pullo warete ino kala goni ko pullo ko dum ni min ko radi silani poser do question fi on don why pourquoi ko fi on non onon ko fi on si kudon milando onon do fop mo kala min da réponse mo ngondo parce que moi j'ai envie vraiment de savoir si mi jonna non min kadi idée ngo ko hondum mi sikki wadi dum ko fa ko fi hondum si enen fop ide woni d'accord que piungo tun kun tawata enen fulbe ben fop le woni d'accord ara nun kun en wole kun facilement ida bun kun en susta kun wolude ko hakkunde men woleten kun hakkunde men en wolata kun publiquement hakkunde men non ko hondum innete ara nun kun taw ko hondum kun tawata en wole publiquement pour no anya la Guinée pour no oppressé dum no en wole publiquement piungo woleten kun hakkunde men tawata en faltake heddi goyo nanu ko inneten pullo go moƴƴa pullo no boni dirani pullo no boni enen tigire wole no hakkunde men pullo no boni pullo no wondi e jamfa pullo moƴƴa dum ko hakkunde men e wolay dum hakkunde men e wolay dum et ça c'est une réalité a jotto wonde débaji piungo kadi ko woleten hakkunde men ay bebe labe be no sonji en malabe si jodi ke nay bebe pita koni bebe mamu koni pita no felliti kanyum ko kanyum buri wonde dimo futa dalaba la même chose et labi la même chose et mamu la même chose ayibe ko maccube ni ayo kordo c'est-à-dire ko heno ko yewteten kon quoi en fait ko ipidien yewtude hakkunde men dido ko hakkunde men assalamu alaikum marame de ngali jamu gollo konto be yudi ko be honto ko be labe to no wodi ngokkata to no wodi dum e wada dum hakkunde men pitari ka mamu assalamu alaikum men fala jiyo mo ngondo jurbi me ngokkata to no wodi wonbe gude ben fattu fo ko soit mo labe redina mo pita redina mo mamu redina mo labe c'est-à-dire bay ben do be felliti asi be ari ka para me be wata jombindirde be yaka serato wada ko bada takon be yalta mum donc débago mo bi buccutun non quoi yewtere jandi non mi fala fam ropi ngoto kala mo jodaaki jodin hakkille mo ne famata ko mi wolta ko est-ce qu'on fait parce que puis du gomi bakinay on va moude donc il faut que tu m'écoutes attentivement wona kad objectif ne urtu do brain mo si fama ko mo wolde ko parce que mi are point mo moni arde ngemo joni si tawi enen si minni enen pour le foot en général ko honno wata wonirde lagine ko pour le foot buri marde jawdi ko pour le foot buri dudude ko pour le foot faida innete buri marde gandal kono ko pour le foot kadi wona oppressé de lagine est-ce que enen pose question pourquoi wobbe go inna awa ko sabu non ko marden kon dido piji fo ko en alaka armée ko dum wadi si tawi den toñede ide mari buska armée fulbe buino ka armée busno don
de souci non c'est fa petit ben souci kon point d'interrogation de souci wadde coup d'état point d'interrogation gokku no nganga be point d'interrogation ore gendarmerie on fendo lansana konte do que gendarme on yalta no fella ore jon do hari ko ette balde jo mi anda no si ko pullo masina pullo mi anda mi e walle te lan ko fe mais la son famu do fe ko fi hondum enen foppide woni d'accord ka public wondema hiden toñede kamen en fop kadi hide woni d'accord wondema entre nous pullo mo ya pullo no boni hande min hala do pingotum ko tawata yaltinde pullo futa e nambara e tebelelle on ko tebelelle ko kotil burna say kotil nangi goddo e bobbi par exemple mo ya photo har awata ittude ayna ta goddo yittane ko dum woni tebelelle dum don non ma wada kala himbe dudube marbe dole marbe gandal be desidi hakkunde mabbe be jogondirta ni be seede ben be oppressete kamabbe ben be oppressete kamabbe no wasi tawi galle no do hara baba jono mari bengule bibbe bus e nder suudu bibbe ben desida wada baba goto yagal e nder suudu nene ben kadi desida me wada bibbe sina den galle de buttata parce que fiyon jogondiraka ni enen e hidindira ko hundu monarde mi wala do ko pidi ko wolte kon hakkunde me monarde mi wala do ka public on yafoto non kono c'est une réalité c'est la vérité wallahi mimi jodi ki mijiti ki mi tawi faida ko hypocrite ga ngal buri dudu hakkunde me on yafoto e min sikki ko dum problème on hande la jene ko dum wonno problème pour toujours jamfa always wada hakkunde me jamfa fendo kadi de ngide débat ka réseaux sociaux fi affaire ethnie pour lo joni kadi wobbe fudi ke jodade inna ko pita mari problème ko labe mari problème ko dalaba mari problème tant que en selali ipiji allo assalamu alaikum jara manala ton e onon ko be honto tant que en selali hirondirirgol non en fokkita nokko anga goddon fotta jakarta hiya modi putour anda ko pullo futa e on jarama yala jien jaka onon kadi ko lagini yoru don nala ton onon ko be honto lagino yonali goy onon ko be honto menen ko men be pita honto masi okay be masi menen andi ka woni do jokka hajumo mi wolno sifo video nyande go mi nani de nyande docteur Amadou wuri hino baddina la même chose ko be yedo makka nyande go mi waduno video mi inni oto wal tappay goddo bambe to do himbe ben fo gitta ara hiden andi le go fulbe tumburi wonde do kono sibe ari ko be nata ko mo honto na jettugo mo na bakala tani de e ko mo pita dalaba labe mamu mo fodira pita are ga ko mo siddo mo pita gadi si ari benna ko mo honto tappado ko mo masi be masi bade pore daka le miro timbi madina fodira be masi onon kadi ko honto e masi benna ko mo dantari awa dantari ne dongol ndire pellal fodira dantari gadi sari benna ene ko mo honto benna ko mo loygu pellal pottitoroto benna loygu are de loygu no hewta don tawa sununu siko oto tappi sununu hara sununu fi makko lanni don te be yatta mo labaka laptani haro mai yo muli no sifadu tant que en achali sifa ipiji wallahi on nira nulle part hay nokku en fokita affaire leɗɗi affaire o ko pita ko labbe ko mamu ndenyande mi do grand frère tola ni clip makko godo bay joni hasita ndara fare live goddo aye clip ino taja mo fijini clip ma audio ka live makko wobbe no woli ton inni ko pita wadi dum ko be woni problème on. Quand j'ai écouté ça, joni ko si fadi débat di jogo di denge mum mimi ari minni majara manala ton hino marsude j'ai pas besoin de te demander encore ma honto parce que taw sayni lan tunta ko ma labe ma dum ko ma mamu no gasa hara min payngal yaga la mi yetano ma wondema labe ko jamfante
mi yatanoma Peter ko jamfante, mi yatanoma par exemple Mamun ko jamfante, mi yatanoma. Donc si mi landike ma tun ko mawntani lan ko ma labe déjà mi fudto mi fiadema. Mi fuddo to wadde on dum mi fiagole ma ye ko ma labe on de jamfa. Alors que leñol kala groupe de personnes kala wallahi hino mari moƴƴube hino mari bonube. Ko hombo yetima ko amo alabe, hombo yetima ko ma pita ko porto ari sendi leydi ma ndin, sendi leydi ma ndin, sendi indo ko labe nete do ko pita ko ngari numa ko ma pita. Mais ko apullo a woli pular. Est ce que himbe be landitike ko honto awa yettore men den yette jallo fo iwri, yette ba fo iwri. Honto parce que awata wonde do babajo yeba bibbe go hara ko babe yettete, yeba bibbe go hara ko jallo be yettete. Madum an ababajo ko pular wolata, ko pular on anere bibbe mabe yebabe wobbe mabbe janda ton hara ko chinois wolata, wobbe hara ko anglais mabbe ko german wolata ko dutch. Non, c'est à dire be do fo ko bibbe ma ko do c'est be fo be wolde pular. Be do fo ko bibbe ma ko do c'est tawi yettoje mabbe do fo ko gotum. Hey, arrêtez ça. Hey, ko ni pullo futa fop ko gotum. Arrêtez yaltine di débatji mi di débatji doni ka des réseaux sociaux do ko labe. Même mes frères là, des balles de YouTube ni la sunu. Ko Peter là be wadi sitabi. Voilà la mongo problème. En ala de la mo la gene. Il me dit donc arrête, ne dis pas ça, ta wolo don. Arrêtez ça. Tant que en yaltali di débatji fenandeji. Wallahi wata goddo habbo pullo futano laami la gene don. Ta ko to habbo don. Wabbe ni sunu to a chaque fois attaque au politique do ma mimi do andi no wodi taw ko addi de mari taw piyon ko doade wadude taw fiya pullo laamu la gine no wodi tanki no nge wadale kunno he anata nder chambre auditale ba fangal mina dara ko annexion darna kono siko suudu arata tun tawa dambuga chambre on ka dam yasi do salon on to ara nata ka terrasse ka salon si ha ka chambre ko étape ko unité tant que pullo futa ketaki han selidi e innugol anko mo a honto min la mari gorebe do me de weldi danyen den tigri mi ngababe me de yota do fi goddo mo mi andi ndiremo me weldi pour très longtemps joni mais yota après ben ko musika men na monto min mi anda de ko monto mi dan non ko pullo futa jalo andi antiki ko landan to hare ko fitu yandu min babe an yolandagol ko dum no tawa kon sonjude c'est à dire infini en tawi mawbe men ben kambe dum do ko système di mabbe ni enen acciten dum parce que dum ala nafude o do ko pullo kono ko hondum ko maccudo ay don kadi en siwa avance de fi goddo no ko pullo himo kani ben na ko maccudo siko a pullo da laba ko pullo di moni ka maccudo o ko korbo madum sabu inde mande no inne kumba ma samba dara benna o ko maccudo o ko korbo nani inde makko den ene ko hombo yeti on inde fulbe ben ko Muhammad, Ibrahim, Fatima, Ismail, Abu Bakr. Ko hombo yeti on inde pullo ko Muhammad, ko hombo yeti on dum inde pullo ko Muhammad, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dende de nanu den konto den inde wonde woni. Kana ka der Al-Qur'an rende wona arabu. Den Al-Qur'an are wona arab ka ko pular de windira. Kari joko kono nite Mamadou Samba. Samba. Kenda baylo wuri. Yurmi tanke en sedali dum. Valeur ji men dinge ettino dem bugitike di to ettuden di haykuden. Sa inna biddo ma innimo inde labande ko mbo yetima inde labande ko Ibrahima ko Ismaila ko Fatima ko Khadija ko Aisha ko honto windi wonde ma inne tedo Aisha inde makko no laba buri kumba buri samba hambo yetima do c'est-à-dire que mental slavery a joni wondude ngemo. This is wrong. Si goddo
woli hala makan ko a pullo khalas lanni dase como pita como dalaba como labe como mamu tanke en sedali o problem be nangay pullo futa lajine be judamo be waramo be violamo meme ara minna do kadi mi tawaka victimisation inde fopi ni sununu himbe ben blogger be ben fo yara do yara do min goddo mi janta ko lan moi je vous ai dit ça woɓɓe no woodi ɓe mara ideji notten ko si goɗɗo woli ɓe ara ɓe ƴetta kondo woli ko ɓe capture ndaare hande page ji buyno ɗo ɓe waɗata vidéo a woli a ƴetta coupa posta ton ok min miɗo haalande on comment sortir de ce problème au fait tant que ko pullo fuuta yaagal jooɗodirɗen o ko labe o ko pita o ko hombo yetima o ko labe o ko pita ko portojo ari sendi leydi ndin comme gâteau desinini ɗo ko pita ɗo ko labe à la base est-ce qu'on landike à la base fewndo tawno pita ala labe ala fewndo ɗum fop ala no hari anko mo a honto joni ene wala ɓe ɗo ɓe ɗo pular fop ene wala ɓe ɗo ɓe pular fop avant yo lagine sende comme gâteau hari ko mo a honto joni pullo fuuta fop hande min miɗo faala min sununo yo pullo fuuta fo jabolan partage o vidéo partage mo surtout o parti ɗo kupa ɓe ɓen kadi coupe o parti ɗo min mi inni ɓay enen yiɗen jooɗinnugol o ko pita o ko labe o ko mamu fewndo porto ɓen sendano lagine hari an wonɗo wolde pular hari ko mo a honto hari ko ma honto hari ko ma honto fewndo arabu ɓen arali jannugol en diina ɓe inna en oɗo ko sa heɓi ɓiɗɗo ma on ta innumo Kumba dey ta innumo Samba dey deyde ɗon no kaani innumo Muhammad innumo Ibrahim innumo Ismail innumo Fatima innumo Aisha avant yoɓe arde ɓe wolana en ɗen inde hari manta soroɓe men ɓen ko honno inneteno honno ɓe inneteno honno ɓe inneteno c'est-à-dire ay inde ma nden hande joni supposons ɓe yaɓa maɗo ɓe innama ko Ibrahima inneteno ma ko Fatima mamo Aisha yaha ɗo Makka tun artata goɗɗo nodda indande ndey min noddelan koɗo hajja ilhaj ɗum ko koɗo inde ma nden change ɗon taw direct ay wona consistent pullo no sonja min on débat gañilam mettitude on débat c'est-à-dire gañilam mettitude ko o fait pullo no ko pullo tun hatta pullo no mari jawdi no mari himɓe kono ɗum ɓurata marde population e leydi ɓura marde jawdi e leydi ɓura gandal andi leydi ɗon himɓe ara oppressa ma medi ɗon an acce hakke dey ara ɗum ko foofere noon ko foofere noon un point multire faala ɗo nande o nana mono faala paccito min mi ƴetta kumɓira on ɗo mi yara mi jokka layfam geɗa mono toon ɗa paccito ala famude ko woni wolde kon min ara je vis bien alhamdulillah tant que en seedali o nambara ko ƴettuɗen ukkuɗen koye vidéo woni koye fuɗɗade yaltude ɗo audio ji no circula ko pita woni probléme ko kamɓe aɗi laame ko dalaba woni probléme kamɓe aɗi laame ko labe tant que en yaltali e ɗum on ira nulle part sa hirodiri e goɗɗo eyi allu mbaɗi gonno wayi o jarama na ala to no marsude wota lando ay komo honto ta o lando goɗɗo komo honto o woli pular lanni oublier ça ko pita ɓe pita ɓen ko ɗo woni yare ɗo so yaltali o nambara si en yaltali e ɗum o ko maccuɗo ko Samba o innete ko maccuɗo ko Kumba o innete ko maccuɗo si en yaltali e ɗi piiji lajjine en wona e ɗo des siècle hara ko janfa tun si en accali janfa hakkunde men janfa hakkunde si en accali innugol men hokkata o komo labeni menen pita men hokkata labe maɗo labe hokkata pita si en accali ɗum fattu lannata ka men fattu lannata e nder pullo fuuta par ce que si tawi mo labbe mamo pita hiɗidiri on inni ɗum waɗata hino woɗɗi si on sattini ko dagi kon hara on hoyni ko harmi kon ɓe yiideɗa ɓe waɗa ko ɓatta kon fattu ko yalta probléme kadi ɓurto non superposade ma ɗum o kanko komo pita oɗo komo labbe ɓe hiɗidiri innon ɓe jombindirta okko mon cousin makko mo pita oɗa kadi jombe mo labbe si tawi ɓen hiɗidiri ɓe fottay jombuɗo e jombaɗo fotta waɗa piiji bonɗi hara ko onon occasion ni ari ton sa avant yo portoɓe sendude carton ngal
hari hay goto men anda konto yuri hay goto men hay goto nobody knows nobody sital ko samba ineteda ko kumba ineteda ko kenda ineteda wonu fieri ndamane inu ko apullo pullo futa denyande mbabe ngano sifanula histoire tokora amen mene inete ne fu sunu kala monan ne sunu pullo futa ko neddo goto men inetera neddo goto denyande mon fier min taw deja taw ko mi tawi gontaw na inde arabu mi jogiti min dum ko wela talankon ko Allah tun andi ko dum kala ko mi wadata sagan ko inde ande mi wadata on ya business jando ko sunu c'est tout récemment mi fu ittude ndande parce que bon tawi mettez quoi, me changer. Sinon, partout, je suis très fier. Mi ay do kade l'école, mi janga mi yalta don haro ko min tuuni sunu. Ta wa no wela la. Amin depuis là comme pullo, très fier de l'être. Beni lan sunu arabu do ardu me bindi. O jindi futa jalo fop bindi di masaka. Yo di jange. Diwe den fop arabujo yehi e mum hay goto ronki di jangude han be yeta fi innete de sunu no mawdo go hari no masi dadde ki kala jon kon ari jangi bindi din taydi masaka ko dubali so nana be inna masi masaka be jangay masi masaka kambe be jangay ko sabu on toko ramen te do sunu mera nyano go mon histoire makko parce que ma yeti gela fi makko quoi je vais vous dire ça nous on est très fiers. Hande go ususta inude ko kumba inete ko samba inete hara no deja ta wala tungi na makonde est ce que na machudo ni what's wrong with people, man? What is wrong with people? Pullo tanke nga chale badi ndir gol mal koko wonu den agree mi yetike on nane mi inni hiden foppi de woni d'accord wondema pullon oppressa dum no nge wola ka media ko hakkunde men gon ko inete pullo moja pullo no boni dum do ngen foppe wola dum en foppe wola dum hakkunde men mais ko fiyon dum wadi siden wolde dum c'est parce que il y a une réalité dedans, c'est une réalité hakkunde men gon mo indirana hande wo den fala yi ide jogiti pouvoir économique lady jogiti pouvoir économique lady angare no da wawno wonu da mesure contrôle gol pije bush kono non ko minorité on woni arde dabba do jawdi ha di wona milliards signature ngoto ya lancha jawdi mani fo salwa par exemple. C'est dire mi woni no de nyande kadi minni tanke en wawali yebude neddo mo jokkete pullo futa fop iwtira nanantelo parce que enen be mari problème yebugo chef horejo hikkintedo yeso de mari problème dum dara ka jamiu jamen menen Amerique do ko problème Brooklyn to la ande kadi jamiu do ka woni fayda dum combat wadete dum hay ka jamiu je hikkingol goddo yeso enen be mari problème hono ikkinirte goddo non laamo lendi fo hay la ka jamiu je taw ko timbo e timbi e labe o guru garawi busangal diwe dum si en yaltale di debaji on ira nulle part hey pullo futa jalo woni kamen lanni fa khalas c'est fini heno do kadi ko yurmi minna tadi wono kander ka capital wono par exemple ka chahenjani wono par exemple labe sare ma dum pita ka sare ma dum dalaba ka sare mamon ka sare kono ka village woy kander village woy ndarton ender 150 ans ma dum 200 ans hara fiton fop sabi fop yaltiton donc futa jalo c'est dire si sembinaka jonnaka force ko ma yay dum a petit feu yaw ya don hara ko kasare tun jama woni hande do wobbe gono wodi nyam hayda nyande mi do clip hino tourna wada be comédie lagine hibe wadi jeune jongo yo 15 ans tawe futa no yo 15 heures tawe futa kono ta 15 ans tawe futa vous avez compris yo 15 heures tawe futa kono ta 15 ans tawe futa jalo pay kun kumbe ko futa iwi mari mo dragi jinko seli mo jokki lon ko nakri regarde mentalité on kon dum yon clip mabbe don c'est-à-dire ça woni futa han angamara place kasare c'est-à-dire be bendare to aska gawajo quoi e o fina o ko futa njandi o ko futa dum do ko pigi be grade ka mentalité men tegel ko men janda no ko nakri e ko balare ni ko futa ne yuri quoi. On a des sérieux problèmes. Wobbe go inna do na no fulbe bentum
woɓɓe goo kadi waɗay min naafi woɓɓe go mon wolde. Moi je parle de peul. Comment sortir de cette misère o galère ko wonɗen fewndo ɗo hiɗe ɗasoa fi pouvoir on lagine en wona uni hakkunde men pullo no divisi pullo famotira a immoto ɗo a commerçant ɓe jare ɗo opérateur économique ɓe ɗiɗo si oɗo addanama addiɗo joni maaro gouvernement on taximo si o inni hande kadi o falaka additude maaro kon ko pullo immoto ya ina ay monsieur le gouverneur ou bien monsieur le président s'il décide de ne plus importer moi je vais importer à ce prix négocia fiyo ɓe jattu marché oɗa on oɗa hen ɗo yaha madina ɗo adda marché o fuɗɗo marsude goɗɗo ƴetta ɗo adda ɗo paɗal ngal marsa aya commerçant jo goto no ƴetta ngal paɗa lukka ngal e sakum bamba ƴetta ɗo aéroport on ƴetta flight ɗo wira ya China duplica ngal moƴƴina ɗum dongal ara yeya bapri yaltinama e business so tawi mo mari mbuɗi ɓurma on non être président en Guinée on nous oppresse chez nous kala ko ɓaɗi pullo futara ɓe tewi passe min ko ɗum minni si metti en jogodiray en sela innugol o ko pitta labbe maasi e mamu dalaba guru garawi en yalta ɗin debaji e yalta innugol o ko maccuɗo ni o ko korɗo e yalta innugol o ɗo ko samba o innete ko kumba o innete o ko korɗo en sela ɗin piiji sina ɗum kala laamu arngu wukka condi ngo ara ngu wukka condi sifa sunu en ara dara ɗo inna no gerdi yo unité. The only way to success is unity. The only way. Himɓe si waɗi unite modi c'est très simple. Hande par exemple fendo Alpha Condé immi ɗo yelanci Kapororay Kipe 2 e Guimes modi on yi ko fulɓe tun liɓana ton fulɓe ɓen de A à Z immo lajine fop goy na Conakry ton inna amama ñoysi ɗum no waɗa si pullo Fuuta immino on tuma dari inni waɗata ngu laamuɗo liɓatano suudu selludalen ɗum esustano ɓena he si yo memi ɓe moto si tano jaman fo immino fi Kapororay ko lancano kon ɓe yatano ɓe lanca galle salluwaɗe ɓe jatta biyenje makko ɗin ɓe neno se memi o ko ɓe fo immotogoy ko ma pullo Fuuta yaɓa neɗɗo goto harana politicien jo mi woli ɗum mi répéta mi kettoto an hara vidéo kala nde law waɗa mi wolay o ɗum ɗo ko asmi gayna vidéo amo ko ma pullo yaɓamo ɓe hikkini yesso pour de vrai hara c'est pas un politicien parce que c'est le politicien de divergence waɗay hara woɓɓe no ɗo ko toɓe supporte woɓɓe no to ko toɓe supporte vous comprenez kono si tawi innama ɗo hande o ɗo neɗɗo ko ɗo woni ardade pullo Fuuta fop hara so inni en fop ye daro ɗo ha wiyete daroto ñande ɗum waɗi yo ñande lamminenta goɗɗo e hoore men sinnen en laamotedi tiɓɓen ko fait annen mo ko ɗum mi faala ende quoi kono en yiɗo soriɓe no naati felle gaz lacrymogène you know coordination haali pular laamiɗo on madina sotti nen ñanden kadi jama yiɗa ɗi mbuuɗi business ane ko mbuuɗi tun ko mbuuɗi woɓɓe kadi no inni o ko yo yaw pinka ƴettenade min mi tawaka e on ɗon stratégie mi tawaka e on ɗon min miɗa andi probléme o fof ko unité mankirɗe ƴetten pinka joni ya ƴetton pinka naton supposons ara ɗum ko gonga par ce que kala wonɗo wolde ɗum on ɗon o rêve woni on ɗon anda finkari ko joli yeyete on da kural ko joli yeyete rébellion nani natetta rébellion ko laamu naɗata rébellion o fait on famude c'est à dire rebelle si tawi iwayi Sénégal natala Guinée ko ma laamu Sénégal hun accepta ɗum ɗon taw masi ko Sierra Leone hay goto le susta wadde ɗum laggine ɗon donc affaire rébellion ɗum na option no fi kala woɓɓe waɗino ka haqqille ma wondema ɗa wawi ƴettude finkari naate est ce qu'on fami ƴetta finkari naata joni ƴettude finkari naata waɗugol guerre nokkure ka himɓe ma ɓe ɓuri ɗuɗde ton a natude waɗa finkari guerre jogitoɗa bombe kono ɓuri darnude cuuɗe nokkure nde ko bonɗa lancande ko bonɗa warde hombare sina himɓe ma ɓen kadi il faut que les gens réfléchissent quoi fait problème on fop la Guinée wona ce n'est pas Alpha Condé ce n'est pas Sékou Touré ce n'est pas Lansana Conté ni Dadis ni Doumbouya ni Kouyaté ni Konaté je veux dire problème on ko enen ko an min awdo landare do mi wondo woro nade donc c'est nous le problème en fait the only way to success is unity like this all right and the juif be ben hande ko kambe lande adna law be fandi oppression be ngandi ko no manjange wonen hunda wotare hay Brooklyn juif josi ari darike o hayni ke juif no darika takolawol ko wadi min yiri giten o ara o darna to makko ngo tippina lando mos konton yaade fi ona bormo Amerique do be joni dira lift Amerique do sibe ari
ko juif gari lugol lo si tawi min abale jo mairie be ni la appartement ko $2000 si juif jongade ko $1000 be jonnata mom on famude kunu be nata unité jogondirgol yurmondira ene par contre no oko maccudo ni oko pullo ni ye mo fala resisude ye mo digo marché ko marché acciba tacle mo ye de 1000 francs ye 800 fio perdu on yarte yeso ko dumbo yawni problème be jotto 5 ans 10 ans be jolama habe maya ton hakku mabbe jodo do no sikini do ko sai pullo futa woni president yo gadi si pullo futa hetto on sikki samakala wallahi ko samakala non parce que si on pullo yi hawo jabi don ko pullo kadi takla tamo kadi tamo do ton moi je vous dis ça lo gasa compte manana ton non pullo futa hino wadi coup d'état anjono no nginde pullo futa la karme ka avant ngari sidari be ni nade bibbe mo men ka arme be na hey odo ko maccudo nade mo karme odo ko kordo nade mo karme ye odo ko pullo sen on atata ko do woni yanturi ni ko reto mbeji dinni on fala de pullo no wadi coup d'état acca nyande pullo lami compte manana to jakade mari généroji e colonel be harako fulbe parce que pullo di mo wa yawade on vami simi mari do video do hammi jayni do no sukure ko kisijo manin ka jara yenna la ko ette bajo jallo bari so balde ko be garata yenna mi go yenino la nyande go facebook do nyande go me yewi haaju mi yemi fotti ka haaju ta jaga ko men sibe fe gan ko ari no yenino la mo be ko facebook pullo wadi dum ok. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mon frère. Tcherno Aliou. Si c'est vrai, mais comment ma walande kon analyse mon ma jongure. Mais nale ko mon wa walande do kon. Wado ya jango. Min ko dum mitangi ni quoi en fait. Mais ça va mo. Est-ce que benano ko neti analyse quoi? Ka ko deftere mi fonta ma do min ni ko dum do woni gonga kam. Kal quranar ne woni gonga hadisa je la de ko diti go foko sama kala ko intérêt jama jokki do. OK? Faut que les gens réfléchissent quoi. Yo den do inen dumbuya ko contre men. Be do ka dari sa ugolen. Okay sa hayona bitaw o paskadi menen tawata be men faala ka affaire laamu fondo ko ene mi faala goddo laamu en hakkune men taw unité men inna la battisoro min non do wala don non comme victime Sékou Touré parce que har mi abaka tan Sékou de kono bana encore on vi anka go dogo be taw lagi ne taw arti comme victime lansana konte lancani men dolle alpha konde kanyon kadi ko heddino kon ka pour ray wado muncindire fop comme victime li la mo ngundo fo ko eske mi felaybe bay mi lancana ma galle anden impuissant mi do jodi 2019 galle jameni fopbe wallini leydi nyande go ko goddo go inilang sununu ko zone réservée go ka pour ray mon frère be lanci galle amende be lanci four bire di ari amen o meden darni non fu njam be lanci école coranique kar viano darni anginna ko laamu ko duma lan honno ko leydi gouvernement mene men woni encore ndo wawda la Hollande si ko leydi gouvernement ko ni be lanciranta men hande kadi honto marka dalaba no marka laawi din fo mamu la même chose abbe na jama ni ko woni unité ko dum woni duma ko lanciondir go faala de on verra qu'est-ce qui va se passer dans ce pays là on verra pigi de fo wada yeso men kadi in front of everybody wada bay tungi nyen joni nder tajude ko labbe pita mamu woni ko joppude hakkunde men mi woli do nane mi woli tike avant porto be ngarde senda be inna do ko labbe nete do ko mamu hari pullo ala innude ko pita labbe yahen kadi baak le 1800 male 1700 fendo labbe pita mamu hari alano hari an ko honto woni kama an awon ande na min ko mami pita min ko mami labbe hari an tu étais d'où à l'époque tu venais d'où awole pular labungal musido ma wole pular labungal ina on ko maccudo o ko kordo awola pular labungal godare na ma assalamu alaikum me ngi jiwo kamondo me faala mo jombude o woli pular a hali pular ko juldo inna no awkata no woddi maye o ko maccudo a jodde no nyinne ngene de ngo presede kamen ko ene woni problème on ko e men yiya ko e pullo futa yiya pullo futa no buttinta lagine tanke pullo futa wonale hunda wotere di video ji bêtise won di fukkitaade kadi do mene ben ngatade no pullo fo yebir hakkilo na hunda wotere maintenant wobbe no yaltude kadi fuddagol inna ko labbe woni dum do ko pita woni o problème do men min adi debaaji don kadi yiltito den kadi Allah walli han 2010 par exemple 80% hali pular ari fottino ko ngoto
tawi ko parti politique himɓe fop ideji mum no tawti hunde wotere min nata 100% mais 80%. hande kadi ettagol hen doya 20%. fiyo ɗum no fof hunde wotere joni kadi ko sakitagol hande ɗo ni busko joɗagol tu wala inna UFDG kono ka ɓerde nande kadi ala ton na militant na sympathisant o jotton ay goto wolta kam mo joɗo ɗo landoɗa ɗo himɓe go ɓennama ɗo amenen ko UFDG me woni andara ko parti on to ɓe woni UPR ma NFD mara ka parti ba wuri kono ɓe susta asimagol susta wolugol ko sewti yawgol liɓa carton ngal ɓe andata ɗum goɗɗo go ñande go yettigalan 2000 élection ji ɗin 2015 o indi wawa votoyde min on mo votanɗa o indi kanko o votan o yi o woli parti ma o voti o min meeting UFDG ɗin foɗa yawde wa mi yahayno tun kono min ko ɗa woni parti yango min min nawayno ko non foni trompude jamma o you know min ko min depuis 2010 mi décide mi votata élection laguine min élection laguine votata vote ala décide ɗum kadi mi yiya on élection mo min votata on élection mi yiyayno mi yiyay on élection mo min mi yata mi daro mi yango maccita golle am hara miɗo andi si mi yemi liɓingal kartal ngal kontetake mi yiyay on élection mo mi yata mi bonnata ngam votugol laguine mi yiyay on so tawi ko carte de ɗen lamminta tama ya wakkilo objectif o vidéo ɗo kon ɗum objectif o vidéo ko on ɗum please les gars s'il vous plaît wallinen affaire Peter Labe Mamou solution ji mo addande problème ji men ɗi laguine quoi solution ji ɗi mo addande selen affaire Peter Labe Mamou kala inneteɗo Ibrahima e inneteɗo Samba ɓeyɗo ɗiɗo ko statut goto mari ka haale Pular ɓe fof ko fulɓe ni inneteɗo Mouhammad ɓura marde valeur inneteɗo Kumba ma Samba ala e inneteɗo Kumba o wona inférieur e inneteɗo Fatima arabu ɓe ngari jannin ɗe inɗe ɓe inni en inɗe men ɗen no kaani ko ɗeɗo inɗe ne ton ɓiɓɓe mon ɓen en jaɓi ɗum en accepti ɗum nigérien ɓe ɓen hiɗɓe mari inneteɓe Alhaji o kuwa a renze ɓe mari ɗum ɓe mari ɗen inɗe ɓe mari Alhaji o koca hino woodi Cheikh o koca no woodi kamɓe ɓe nali o koca no kaani maɗin chakwa a renze ɓe nal ɗum no kaani kono enen si goɗɗo en nama ɗo hande Samba automatiquement en wattimo maccuɗo si goɗɗo en nama ɗo Kumba automatiquement en wattimo korɗo inɗe men ɗelle ni inɗe men fulɓe ɓen ko inɗe men ɗen ɗo yo arabu ɓe arde janna diina ɓay hari on tuma jama fof ko kefeeru fewno ɓe arde ɓe janna diina hari ko honno manta soroɓe ma ɓe innete ko Ibrahima ɓe haali arabu to arabu ɓe arali ɓe anda ko honto ɓe yuri ɓen ko hono inneteno ko Ismaila ɓe neteno ko Boubacar wona hanki yeɓuɗen ɗe inde sikkuɗon ɓe jooɗi waɗe piji fenandeji tant que en yiɗidirali pour de vrai je dis bien pour de vrai e watade a nokku respecten kadi mo kala opinion makko min objectif am on fop ko fiye wonunde wottere mi jooɗi ke mi wooli ɗo Facebook ha mi ronki depuis des années ha rontuma hay goto ala wandu adde vidéo ɗo hay e goto ɓe yotton aɗo vidéo fop ko radio woro tun e papis mi andi waɗa ɗo vidéo ko fuɗɗi wadde vidéo ɗo hande noon no ɗuuɗi wonɓe waɗude ɓe on tigui tawi yo photo alhamdulillah joni woodi wonɓe véhiculeude yewtereji ono ɓe on ɓe wadde ɗi yewtereji kette ha hara ko woloton kon ko waɗugol le United kette ha hara ko woleten ko wona affaire o ko Peter ko woni probléme o ko Mamou acce sappodirgol kollon sa sappike kun kollon ɗo ɗiɗo fof koye maɗi fewti ɗiɗo fof koye maɗi fewti ko nduɗa tun sapporiɗa on tigui arrêtez des vidéos comme ça je vous dis je vous préviens arrêtez ça accennugol ko pullo ko Labe mari probléme ko Dalaba mari probléme ko Mamou en fof ko en fulɓe accen ɗum arrêtez ça wallahi si en accali ɗum en fokkita haɗe nokku si en accali ay combat Afrique hiɗen déjà ta en colonisation woɓɓe no nde il faut combattre par les armes combat no woodi ɓuri wondo arme haqqille ɗen réveillgol conscience jamma on combat ɓo round on donc c'est ça c'est ce que moi je suis en train de faire à travers cette vidéo ko ɗum woni ettade waɗugol ɗo I'm trying to convey this message to you so you know that like wona tun finkari yaltinta goɗɗo e nambara juif ɓe ɓe wona gueregoy ɓe na finkari ɓe dartode ko gandal e unité ɓe ardi e mum hande américain ɓe ɓen hino protégé ɓe ɓenna he mene min jonna yon ɗo savanjo goto ko moƴƴineno nucléaire weapon ji kono fiyo min jonno on ɗon
on addana men ammunition di tel on protégera men tel on addana men milliards di tel fi wota Palestine attaque men fi wota Iran attaque men hande kadi be yeyde joma gande mabbe de arrêtons ça wallahi si en accali leƴƴi o ko pita jarama nala to no marsude ko mo honto si en accali hirondirirgol non on n'ira nulle part. Si vous voulez un président Peul, Mamadou Aliou, Tcherno Aliou Diallo, si on va la président Peul, ko vote be bentaw jogondirta ni mi audio no circule de balde nyinnugol ko be pita be woni wadde dum do ko be labbe woni wadde arrêtez ça si en accali dum wonira nulle part be sa ay problème on hande wona CNRD mi be ni sufuni fi on da supporter CNRD mini mi supporter be mi do tewi paskati you know mimi do fami problème wona ton problème woni ha jettudo do yette mo honto jettudo nabudon to bebe no ton do ko be dum do si be hebe wonde CNRD kadi hatta be wada ko be faala wadde ko kono si tawi yurmende e portal fop no jogondiri nene goto baba goto si odo memanama en fop be darato inne wadata only then ko ultimatum pour le foot hakita liberté la Guinée dans le cas échéant on n'ira nulle part hay nokko en fop kita jonno ma yenen ko ko radi joni min degene min godo minen ko victimisagol tum on tigi moni ko sunu arrêté c'est la victimisation min ko victimisation dokkude ko victimisation ni ko dum jokkude jol la Guinée ok de jogiti piji de fop fi pour le hetto la Guinée kono konno subi den ko ballo ndir golle jonni ndir wadi ngol nambaraji o ko labe o ko pita o ko mamu tanke en selali dum sikkugol kanyum amin ko mi yette dallojo ko mi dimo buri yette ba ma ko mi yette ba ko mi dimo buri yette sal ma ko mi dimo buri de mari furbe yettete be sal si cham fulbe hande wobbe ben don be sustani ko be sal ma ko be savane ko savane be ko duma ko yette ba jallo bari so balde ko be do woni politique arrêtez ça min mi haali non goy min depuis là ko fi peuple mi militi fi population mi militi la parti politique fes la parti politique min ko himbe be mi wonani fala ya wonu hunda wotere parce que min mi famino très tôt nibi arakuya mi famino wonde ma tanke wonali ni e yarata yeso odo wo mon frère ko selu dale lam ay mi wala tun dara be yetta politique bo kam mi wona politique mon wolde do mon frère mi fala réveil de conscience mo mi fami nama ko wonani do ko pour selu lam to asikule ko lamindamo ya laminama wa élection yi lo gagner la Guinée vangola mi tant qu'on a le monde wotere en buttinta la Guinée ça c'est clair et net donc mi blamata CNRD fous nada zéro fous fi kala no joni sa yennali be considéré an ka ardo ka fattu par exemple jokken dum ok min ko message do marnande argol mi jonno mi souhaite on kadi bonne fête happy Eid mi du tarde do parce que mi wa tarde do nyande ko en fait parce que je dérange trop quoi les gens famille ay odo ko fulka na fi tu vois je dérange les gens quoi c'est pourquoi moi je viens pas ici. Attends, je vais bloquer lui là. Mais non, arrêta nelo ya goddo. Dani dire sununu. Fi alla jaja na mo yo débloquer la ngidi vidéo ji makko di ngara harina de ko nino do mi bloquer no. Tu vois? Ayeto de non cousin mama bappa ma yari na mi débloquer. Ni na mi sali. Kala mo mi bloquer mi débloquer ta. Goddo go mi bloquer no Facebook do yehino do jeji no la mi andano nder numéro WhatsApp an. Ono delando guru garano. Kono ça ne va pas être comme avant. Mi etike on. Mi je ngadi yodi tata. Kudali mimi hakketo to hara fita ngabo. Parce que là, Andy, quand on m'a habité, c'est fini quoi en fait. Ah, mais bloqué ma donc c'est fini. Les gars, essayons d'être ensemble. On est hunda wotere, on est selengin no golo kolabe, o kopita, o komamu, on faut partager vidéo. Parce que mes prévenants no mi aray. De fait que Karim arata chaque fois, donc il me ben natala ngar de live quoi en fait. Vous comprenez? Kala kadi manifestation, no de manifestation do wata goto yalto. Kun non Karim aray. Aray fi dum non Karim. Manifestation, himbe ware fenande. Anyway, Johnny do tiki on. Jamma on doit famande hore, mais c'était manifestation no gaina go. OK? C'est à toi de voir mon frère. A mon dar de sunu, c'est à tani ni manifestation yaltinte nambara. Ya dar eso finkari do kayitema.
On dit que manipulation, que marginalisation, ils ont fini d'hypothéquer l'avenir de la jeunesse guinéenne. Manifestation différente de Djegour Garabi. You know what I'm saying? Like, this is BS. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et, vidéo, aïe, merci. Oh, Tcherno Hamidou. On dit quoi? Il n'y a pas de souci. On est ensemble. Merci infiniment. Thank you guys so much. Partagez. Fikala Jone Anatum partage Esika Kofi Mboudi. Ok? Partagez. Please. Partagez vidéo. Himbe ben nana quoi. Donc ça va gono jodi ara ko di ideji pour le futa. Be mari. Innugol amin ideji kan innugol o ko pita labe mamu. Ça be ndari vidéo. Peut-être que idée ma on change. Ah, ne décourage pas les gens. Moi je décourage personne mon frère. Et non? Ok, Odo salut mon frère. Ok, je prends des questions, ok? Donc ça, Odo salut mon frère. C'est toi qui connais le problème des Peuls. Attends, je vais essayer de lire ça, ok? Problème des Peuls guinéens, il y a d'autres qui encore dire les Peuls sont différents. Réponds-moi ça. Johnny me pose une question, mon frère, il faut réécouter la vidéo. Il ne veut pour le foot, on s'est dit. L'un de compte pour le foot, on s'est dit. Ok? Il ne te do Johnny, odo ko moƴƴo, odo ko bonɗo. Leñol kala no mari neɗɗo moƴƴo, no mari neɗɗo bonɗo. Innugol ko pita moƴƴi ko labe boni, ma ko labe moƴƴi ko pita boni. En sela yiɗin haalaji. Mi innino ɗo kadi nane, onon ɓe ɓen ko pita labe boni. Fewndo wonno kartuwal ngal sendaka, inna ɗo ko labe, ɗo ko pita. Hari ampullo fuuta, ko honto woni kama. Hari konto woni kama. Donc, en fop ko hunde wotere. En fop ko hunde wotere. En fop ko hunde wotere. Kono ko ma femme non ka haqqille men ko en fait. Dans le cas ici, on n'ira nulle part. Merci infiniment les gars. Partagez la vidéo. Et on est ensemble. Mais Arta ça maybe time yo quoi en fait. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai vraiment pas le temps. Franchement. Parce que je dérange trop les gens quoi en fait. Mais il y a un hidita de comment il y a esprit ou de moi, il y a savoir de vivre en cas de comment on a high level. On va, mais parce que John sous star de vos vidéos, c'est que je suis contre telle ou telle personne. Moi, je suis contre personne. Je vis bien, alhamdulillah. You know. Voilà, merci tout le monde. On est ensemble.